Hebat ya. Ya Allah ya Rabbi. Allah. Di mana bagus ya? Di atas duduk ya? Bagus ya? Di atas ya? Ya. Di atas. Halo. Erwin. Di atas ya? Bagusnya ya? Oke. Ya, udah Pak. Nah, gitu. Info udah cari ya, kembali ya. Info di Bali. Apa? Ya ini yang baru kita. Oh yang baru itu? Itu di kelas apa itu? Ini yang kita yang baru. Itu di depannya, setiap depannya ada balkon. Ada balkon. Kamar mandinya ada bathtub. Terus Juni, Juli, Agustus, September, bulan shopping, Oktober. Ya, bisa bulan shopping gitu. November, 4 bulan tuh deh. Crossing the line Bulan panen terus. falling on my Kan di satu tuh batu, ya kita kasih kan biasa keren aja. Iya. no stranger to pain. Kita ini dulu kita lewatin. It's never ending. Memang itu nggak ada. It's gitu. only Jadi ini cuma boleh. something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid.